अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, आज हम जो करेंगे वो इस सवाल के तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल में सीखेंगे कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है क्या। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है स्पीड। अब स्पीड हमारे पास बेसिकली क्या है, कंप्यूटर जो है वो एक हमें पता है कि स्पीड क्या होती है। ठीक है। अब कंप्यूटर के हम बारे में बात करें तो हम ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो है एक बहुत फास्ट डिवाइस है जो कि एक परफॉर्म कर सकती है टास्क कुछ सेकंड्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट ये है स्पीड। अब स्पीड को देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन परफॉर्म in few seconds the amount of work that a human being can do in an entire life। इससे बात ये हो रही है कि कंप्यूटर जो है वो एक बहुत फास्ट डिवाइस है जो कि परफॉर्म कर सकती है टास्क को कुछ ही सेकंड्स के अंदर, जो काम एक ह्यूमन बीइंग कर नहीं सकता, मतलब या उसको एक साल लग जाए पूरा वो काम करने के लिए। Okay, to put in a different manner, a computer does it 1 minute what take a man is entire life। तो यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि अगर वो काम जो कंप्यूटर को लगे 1 मिनट पे करने के लिए वो मैन को इंटायर लाइफ टाइम करने में वक्त लग सकता है। अगर मैं आपको वैसे ही बताऊं तो कंप्यूटर बेसिकली मच फास्टर परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देन ह्यूमन। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है एक्यूरेसी। अब बेसिकली एक्यूरेसी क्या है इसको मैं आपको बताती हूँ कि एक्यूरेसी बेसिकली कोई भी काम एक्यूरेट तरीके से किया जाए बगैर किसी मिस्टेक के, या बगैर किसी मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, बगैर कोई मिस्टेक हो कैलकुलेटिंग में और कोई एरर ना हो, या अगर कोई एरर आ जाए उसको किस तरह हैंडल करना, ये सारी चीज़ें ना एक्यूरेसी में काउंट होती है। ठीक है। तो पहला हमारे पास सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एक्यूरेसी। अभी हम पढ़ लेते हैं बेसिकली एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर है क्या। द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई and the degree of accuracy of particle computer depend upon its design। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक्यूरेसी, जैसे मैंने आपको बताया, एक्यूरेसी जो है कंप्यूटर की कंसिस्टेंसी को प्यार करती है, वो कितनी हाई है या लो है। मतलब ये कि हमारा कंप्यूटर कितना पुराना और कितना नहीं है उस पर डिपेंड हमारी एक्यूरेसी करती है। अगर ओके, बात ये हमारे पास आ रही है, बट फॉर अ पार्टिकुलर कंप्यूटर ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी। Errors can occur in computer, but these are mainly due to human rather than technological weakness, that is due to imprecise thinking by the programmer or due to inaccurate data। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि हमें कोई एरर फेस करने को मिलता है कंप्यूटर की तरफ से, वो ज़्यादातर कोई भी हो सकता है कि हमने यूज़र ने कोई इन्फॉर्मेशन गलत पुट कर दी हो, या हमने कुछ गलत क्लिक कर दिया हो, या उसको प्रोसेस करने में हमने गलती करी हो, तो उसके ज़रिए जो है वो एरर हमें अकर हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो अगर हमें एरर भी फेस करने को मिलता है वो यूजली यूज़र की गलती की वजह से ही एरर मिलते हैं, वरना हमारे पास कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्यूरेसी जो है आती है कि कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट काम करता है। नंबर थर्ड पॉइंट पे हमारे पास क्या आता है, इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली इंटेलिजेंस है क्या। Intelligence means that the computer is capable of doing any work for a long time without getting tired and getting stuck। Intelligence basically ये है कि कंप्यूटर जो है वो कैपेबल हो कोई भी काम करने के लिए लंबे समय तक बगैर थकन के, बगैर किसी रुकावट के। अब हमें समझिए कि इंटेलिजेंस होती क्या। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएट करें एक ह्यूमन बीइंग में एंड कंप्यूटर में, तो एक ह्यूमन बीइंग थक जाएगा या लेजी हो जाएगा या किसी वजह से रुक जाएगा बहुत लंबे का टाइम बीइंग के लिए काम करने के लिए। लेकिन अगर हम इसी तरह कंप्यूटर को ले लें तो कंप्यूटर बेसिकली अगर उसको हम कितने भी घंटे इस्तेमाल करें लेकिन उसकी एक्यूरेसी, उसकी स्पीड में कोई खराबी नहीं आती। तो ये हमारे पास एक थर्ड पॉइंट में ये आ गया कि कंप्यूटर बेसिकली इंटेलिजेंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है,
نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ورسٹیلٹی. اب یہ کیا ہمارے پاس، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں ورسٹیلٹی ہمارے پاس ہے کیا. اس کا مطلب ہے کمپیوٹر از کیپیبل آف ڈوئنگ اینی کائنڈ آف ورک. اب اس کا مطلب یہ ہے کمپیوٹر جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کو، کسی بھی طریقے کا کام کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی اور کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکور کرنے کو ہمیں ملیں گی. اوکے، اٹ از ون آف دا موسٹ ونڈرفل تھنگ اباؤٹ دا کمپیوٹر. اب چاچی یہ ہمارے پاس لگتا ہے ایک مین پوائنٹ آ گیا کہ یہ جو ہے ایک بہت ونڈرفل تھنگ ہے کمپیوٹر کی. One moment it is preparing for the result of particular examination, the next moment it is busy preparing electricity bill, and in between it may helping an office secretary to send up facts in seconds. اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ورسیلٹی کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہے جیسے کمپیوٹر ہے اس میں ہم لوگوں نے ونڈو کھولی ہوئی ہے، اس میں ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں ایگزامینیشن کا. نیکسٹ ٹائم ہم اس کے الیکٹریسٹی بلس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک آفس میں ایک جاب کرنے والے یا سیکیٹری ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ بیسیکلی اس کے فیکٹ دیکھ رہی ہے، مطلب دے رہی ہے جو بھی ای میل سیٹنگ کرنی ہے وہ سیکنڈس میں ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ میں وائی فائی بھی چل رہا ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر میں وائی فائی بھی چل رہا ہے، بیٹری سے چارج بھی ہو رہا ہے، میسیجز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، سوشل میڈیا میسیجز بھی آ رہے ہیں، پھر ہم سے ہم سینڈ بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ بھی رہا ہے چیزیں. تو کیا ہے کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں ہم ایک ہی دورانیہ میں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی کوئی بھی اسپیڈ میں ایکوریسی میں کوئی فالٹ نہیں آتا. تو اس میں ایک پوائنٹ ایک اور اضافہ اس چیز کا ہو جاتا ہے. اوکے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ versatility is the also property of computer. It means that the computer is capable of working in almost every field. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے، اس کو اگر ہم کہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ ڈیوائس ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاور آف ریممبرنگ. اچھا یہاں پہ آپ کو اس کو دیکھ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ورڈ ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاور آف ریممبرنگ کیا ہے. As a human being acquires new knowledge, the brain subconsciously selects what it feels to be important and worth retaining in its memory. اوکے، اب یہاں پہ بات یہ ہو جاتی ہے کہ پاور آف ریممبرنگ کی اگر ہم بات کریں، پاور آف ریممبرنگ از آلسو ویری اسپیشل کریکٹر آف کمپیوٹر. You can store many types of information and data on your computer in very large quantities whenever you need this data in future. You can get the data in few seconds matter why. Okay, اگر ہم یہ دیکھیں پاور آف ریممبرنگ کی بات کریں تو اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس یہ ڈیٹا اسٹور ہو جائے، اگر میں چاہتی ہوں یہ ویڈیو میرے پاس اسٹور ہو جائے، تو اس کو میں ایک اگر آپ اس کو میں کمپیوٹر کی ڈیوائس میں مطلب ایک اسٹوریج میں اس کو اسٹور کروں گی. اوکے، اب جب میں نے اس کو اسٹور کر لیا، جتنی بھی میرے پاس بڑی فائل ہے جو بھی ہے سلسلہ وہ میرے پاس کمپیوٹر میں اسٹور ہو گئی ہے. اب کیا ہوگا، کمپیوٹر نے جب اسٹور کر لی چیزیں، مطلب یہ کہ اس کی پاور آف ریممبرنگ میں یہ پوائنٹ اس کا مین کریکٹر ہے. اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ جیسے اگر آپ ہیومن بینگ ہے اور ہمیں نیو نالج برین ہمارا یوزلی ورک کرتا رہتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے ورتھ ریٹیننگ ہے میموری. Okay, and relegates an important details to the back of the mind or just forget them. اوکے، اب ہمارا دماغ کیا ہے کہ مطلب ہمارا دماغ اس طرح ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اپنی بچپن کی چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انسان ہے اس کے پاس اتنی پاور آف ریممبرنگ نہیں ہے. لیکن اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں تو کمپیوٹر میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے. کمپیوٹر کین اسٹور اینڈ ریکال اینی اماؤنٹ آف انفارمیشن بیکاز آف اٹس سیکنڈری اسٹوریج کیپیبلٹی. اوکے، اب اس کو ہم آگے فردر اسٹڈی کریں گے سیکنڈری اسٹوریج کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہاں تک بات سیکھیں یہ کمپیوٹر میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں جو ہے ڈیٹا اسٹور نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ اس کے اندر ریممبرنگ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم بس ایسے انسان ہیں جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم بچپن کی باتیں بھولتے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، انسان میں ہے پاور آف ریممبرنگ تھوڑی سی لو ہے. لیکن اگر ہم کمپیوٹر کو کمپیئر کریں تو کمپیوٹر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کمپیوٹر بیسیکلی کیا ہے، جتنی ہمارے پاس پرانی انفارمیشن ہے یا پرانی فائلز ہیں اس کو پاور آف ریممبرنگ کے ذریعے یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے نو آئی کیو. اوکے، اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں نو آئی کیو. کمپیوٹر از اے ڈم مشین.
Without a user, a computer is useless machine and device. अब यहाँ पे बात ये हो रहा है कि अगर हम बात करें कि अब कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं है, अगर कोई यूजर है ही नहीं उसको ऑपरेट करने के, तो कंप्यूटर खुद काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर जब तक हम कोई ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं करेगा, कंप्यूटर खुद का खुद ही ऑन होके कुछ काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर को जरूरी क्या है कि उसके पास यूजर हो जो उसको इनपुट दे सके और देन वो आउटपुट दे आपको। कंप्यूटर जो है वो मैजिकल डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है, वो एक परफॉर्म करती टास्क जो कि इंसान ही देते हैं उनको। द डिफरेंस इज दैट इट परफॉर्म दीज टास्क विद अनथिंकेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि वो परफॉर्म करता है टास्क को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, वरना उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है क्योंकि उसकी कोई आईक्यू नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट टिल टुडे अभी तक कोई ऐसे उसमें आया नहीं कि कंप्यूटर खुद से काम कर रहे हैं। ठीक है, रोबोट्स को भी हम इंसान ही देते हैं तभी वो आगे जाके काम करते हैं, क्योंकि रोबोट्स को भी ह्यूमन बीइंग के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, क्योंकि कंप्यूटर में पता है वही बात हो गई, कंप्यूटर जो है वो खुद अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। नेक्स्ट हमारे पास है नो फीलिंग। ओके, ये आई थिंक इट्स लास्ट पॉइंट हमारे पास है नो फीलिंग। अब कंप्यूटर को कोई फीलिंग नहीं होती, मतलब ये कि कंप्यूटर की कोई इमोशंस ही नहीं है। दे हैव नो इमोशन नो फीलिंग्स बिकॉज दे आर मशीन्स। और भी हमने ये पता है, बहुत इजी एक पॉइंट हमारे पास ये भी आता है कि कंप्यूटर के पास जो है फीलिंग्स नहीं होती। तो ये कंप्यूटर जो है एक मशीन है, तो मशीन के पास इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होती। Although men have succeeded in building a memory of the computer, ओके, अब वो बात ये हो रही है कि जो इंसान है वो काफ़ी जगह जो है सक्सेस हासिल की है कि उसने मेमोरी कंप्यूटर की स्टोर कर सके, लेकिन अभी तक कंप्यूटर जो है वो कोई इक्वलेंट नहीं है कि ह्यूमन हार्ट या सोल उसमें हो, या उसमें कोई ऐसी इंसान की फीलिंग्स हो, मतलब टेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ें जो है वो इंसान के अंदर होती है, कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। We often make certain judgments in our day-to-day life. हम बहुत सारे फैसला जान देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जो यूजर देता है वही काम वो करता है, स्पेसिफिक टास्क वो करता है। कंप्यूटर खुद ब खुद ही कोई इंस्ट्रक्शन लेता नहीं है, कोई देता नहीं है। ये यहाँ पे हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर का। आई होप आप लोगों को इस प्रैक्टिसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझ में आया हो। ओके, और मेरे पास इसके नोट्स पड़े हुए, इफ़ यू रियली वांटेड कि आपको हेल्प चाहिए और फर्दर, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं। अगर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलेंगे कि आपको नोट्स चाहिए, देन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स एज वेल। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसके तमाम चैप्टर्स को बिल्कुल फ्रीक्वेंटली अपलोड करूँगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों की बुक जो है वो कवर अप हो जाएगी।